Wait, come south, come south, come south. Good position, guys. Come northeast. Beating sila, Asan beating, yung front? beating. Asan yung front, ano? Pakol ako, Yeah. mga ditangs. Naglulot pa kayo. Oo, daga nag-loot di ay. Lootin niya daw. Parang, dire. Mounting up. Touch. Tumitingin sa Yo, pakas ako niyan! Pakach! Ay, hindi mo kinoch! Ay, ba't ka lang pumunta? Nag-jump, eh. Piste. Ang Siya tag- nga, tay. Box, ah. Top. Okay na sila eh, kaya di, ayaw na lumaban. Siya nga, tay. Piste. Come northeast. Nabaliking lot, be. Balik kayo. Tagang kita. Wala. Kuha na. Sa pinatay nyo kanina. Kuha na. May Follow vlog the ba? front, guys. Follow the front. May vlog, 6 yan. Hindi. Di ba? Apostles yan. Ah, yan, Yo, 7. come southeast. I-check ang blab. Ay, ito pala yung Southeast, 6. southeast. Pwede yan, apostles. Puging MG. Come Apostle South. ta. Yeah. Ayun. Tapay na din to. Dito Ay, mo scout ako. Ilan day yan? Puging MG, nandyan. Ay, scout. No Ano? day. Okay, come north. First the fight, okay? First the fight. Pangki alliance. Oy, No day. Leo, come west. Hinilan si Wait lang. May isa pang blob, oh. Ilan day na? May day ba? Wala. Pa-check. Wala pa. Wala pa rin. Asan sila? Pangki alliance. Ano yan? Apostles lang yan? May ano sila, apostle. Come south. Apostles, Apostle show. May showtime dito. Kasama nila. Mga 37 lang. Gear. Yo, everyone dismount. Yo, everyone dismount. Pa-J ako. DJ, Wala ako dyan. Wala? Wait lang. Yo, may makatch kayo? Ako na. Ako may nakatsa dito. Saan? hindi nag-dismount yung Lazaro. Ito. Yo, come north. Ito, Flaco. Pa-J. Yo, pa-J in 3. Bago ka kami ng kuhan. 1. Nice. Yo, kill this guy. Keep killing this guy. Just walk. Oy, dikit lang. Dikit Dikit sa akin. Mag-oral jacket ako. Dikit. Patay nyo. Yo, mount up yung PRB yan, guys. Mount up. Huwag kayo mag-mount yung iba. Baka mag-mount yun. Ay, matagal pa. Okay, makamag. Sige, patay niya. Patay na to, Flaco. Take ng blood sa Goddamn, likod. Flaco. Dismount ka kagad. Nagigigil Yo, na ako Shal. sa'yo. Yeah, wait lang. Okay. After J. 3, 2, 1. Patay. Yo, lot. Wow. Get your cooldown. Pa-scout na ako, mount up di tanks. Yeah, bro, come south west. Ay, tingnan Pa-scout sila. ako. Ayun, mount up. Mount up, guys. Mount up din. Sa loob. Low bata ng Terry. Asan yung front or backline? Pass out, come southeast. Follow me. If you're not scout, follow me. Ongbat. Asan na? Fighting? Fighting inside. Kaya, boss na. Boss apostle. Yes. Boss na sila. Ito. Saan? Yo, come southeast. Uy, Come southeast. 6 to 6 Putang ina naman. 6 yan. Rescue station. Dismount. Kasi natusin o dismount. Come northwest na, Ganun. Come northwest. Yo, come southeast. Come southeast. Just walk. Then look west now, shallow in 3, 2, 1. West shallow now. Nice. Come east. Oh, pakult ako ng isa. Nice. Wag mo na mag-demon. Sa likod, Pax. Ina mo talaga na. Come south. Yo, potion. Rescue station yan. Potion, guys. Keep healing. Oh my god. Ayun na. Come southeast. Shit naman. Talaga ng mga ano na ito. Bidrak. Tabangin ko, bidrak. Wala na namang nagsasalita. Tayo na. Makalis kayo? Bago. Station 8.3. Pati na rescue sa east. Malagay yan. Yawan, G. Payog ko. Kana, bidrak. Labi sa bidrak ko eh. Idol Ilan yun ba tayo? Diba? Ay, kaya nagsamok-samok eh. Awa man niya eh. Simis.